हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा मैया सुदर्शना, जय जगन्नाथ बलदेवा, जय सुभद्रा मैया। जय निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो। जय निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो, जय निताई निताई गौर गौरांगो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल मोहिते। राधे जय जय माधव दयिते, दामोदर रति वर्धन बेसे, हरि निस्फुट वृंदा विपिने से। राधे जय जय माधव दयिते, वृषभानु दधि नव शशिलेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे। राधे जय जय माधव दयिते, करुणा करुमयी करुण भरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते। राधे जय जय माधव दयिते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज अनुमोदन कार्य करने प्रार्थना मंत्र करिए।
ॐ ज्ञानतिवृन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागरा रघुनाथानित्वं कंसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरा ललिता शिवशाखावितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोप्यकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरदिश नमः। नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्रह्मणिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवते उत्तमश्लोके भक्ति नैष्टिके। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु प्रणाम हरे कृष्ण अनुमोदन कार्यक्रम प्रथम दिवस तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद चतुर्दश अध्याय अनुमोदन कार्यक्रम प्रथम दिवस शीर्षक है संध्या काले दीतिंकर गर्भ संचार। ताप्ती माताजी आरंभ करिवे। ताप्ती माताजी हैंडरेज कर दियंतु। प्रभुजी तांको टिके कोहोस्ट कर दियंतु। विनोदिनी माताजी को भी हैंडरेज करंतु कोहोस्ट कर दियंतु। आरंभ करंतु ताप्ती मोई माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्ण। आपको। धन्यवाद। ओम श्री श्री गुरु परमात्मने नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये मंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शुभ संध्यार दिव्य आभा समस्त संसार को आलोकित करू। समस्त मन प्राण चिंता चेतना को दिव्यतारे परिपूर्ण करंतु।
परम देवी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी एवं रसिक शेखर कला कन्हाई बलियार भुज प्रभु जगन्नाथ करुणा भिक्षा करी सभक्ति प्रणाम बाढ़ुची आज महार्घ्य दिव्य चेतनामृतर आध्यात्मिक श्रीमद भागवत पारायण श्रीमद भागवत एकटा भागवत पारायण विशेष कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा मोर समस्त मांगालोर इस्कन वरेण्य उपदेष्टा तथा सत्संगी मानकु आज रही अनुमोदन कार्यक्रम रे मु विनम्र सभक्ति प्रणाम बारुची मते आज कहबार सुजोग देथिबारु आपण मानक अशेष अशेष धन्यवाद। जदि मोर कहबारे वाक्यगत भाषागत किंबा तत्वगत किछि त्रुटि थिले क्षमा करिवे बोली मु आशा करे। ताहले आज अनुमोदन कार्यक्रम को मु आसुची। श्रीमद् भागवतम कर तृतीय स्कंद चतुर्दश अध्याय श्रीमद् भागवतम कर चतुर्दश अध्याय हेउची द्वितीय कश्यप मध्यरे थिबा बचसा जहाकु कि मु संक्षेप रे वर्णना करिबी। आमे जानिबा जे मैत्रेयଙ୍କ मुखरु श्रीहरिଙ୍କ बराह अवतार कथा सुनि मध्य भक्ति व्रतधारी विदुरଙ୍କୁ पूर्ण तृप्ति मिलिला नाही। तेणु से कर जोड़ी पुणे थरे पचारिले हे मुनिवर भगवान बाहर बराहत लीलाछल रे ही पृथ्वी को निज दंताग्र रे धरी जलराशि मध्यरु बाहरी आसुथिले सेही परि अवस्था रे से दैत्यराज हिरण्याक्ष सहित युद्ध किपरि कले एथिला तांकर प्रश्न। एकथा सुनी मुनिवर विदुर को कहंती है विदुर तुमे बहुत सुंदर प्रश्न करिछ कारण श्री हरिंकर अवतार विषय मनुष्य मानकर मृत्यु पाश को काटी देई थाए। उत्तान पादंक पुत्र ध्रुवंक उदाहरण देई एठारे मुनिवर कहउचंती जे ध्रुव बाल्य कालरू नारद सुनाइतिबा हरिकथार प्रभाव रे ही मृत्युर मथारे पाद रखी भगवानक परम पदरे आरूढ़ होई पारिथिले। पूर्व काल रे एकथा ब्रह्मदेव देवता मानकु कहितिले एवं से कथा को आज मु तुम आगरे प्रकाश करुछि। हे विदुर थरे दक्षपुत्री दीति पुत्र पाइबा आशारे कामातुर होई संध्या समय ही निजर पति मरीचि नंदन कश्यपंकु प्रणय प्रार्थना करंती किंतु सेतेबेले कश्यप अग्निशाला रे ध्यानस्थ होई बसिथांती। एही समय रे कामासक्त दीति कश्यपंक निकट को जाई कहंती जे मदमत्त हाथी जेपरी कदली गछ को दली चकटी दिए प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव सेही परि वर्तमान मोर मन को कामबाण प्रयोग करी मंथी पकाउछि एवं आपणଙ୍କୁ पाइबा निमंते मते अस्थिर कर देउछि। निज सपतणीर पुत्रवती और सुख समृद्धि देखी ईर्षा अग्नि रे जली जाउथवा दीति पुणी कहउचंती हे विद्वान जो नारी गर्भरु आपणଙ୍କ परि पतिंकर ठारु पुत्र जात हुअंती से भली नारी माने सम्मानित होइथांती बा तांकर सौभाग्यर कथा अटे। सेमानकर सुजस समग्र संसार रे व्यापी जाए। मोर पिता प्रजापति दक्ष तांकर 13 जन झियंकु अत्यधिक भल पाउतिले एवं संतान मानकर मंगल सकाशे मो पिता आम्भ मानकु आपणଙ୍କ सह विवाह देले। तेणु हे मंगल मूर्ति हे कमल नयन आपण मोर इच्छा पूर्ण करंतु। कश्यप ऋषि सुमधुर बाणी रे बुझाई सुझाई दीतुଙ୍କୁ कहंती जे जेउ पत्नी द्वारा पुरुषर धर्म अर्थ और काम सिद्ध हुए ताहार कामना भला पूर्ण न करिबा बा किए। तुमर इच्छा मु निश्चय पूर्ण करिबी मात्र आ गोटे मुहूर्त अपेक्षा कर। एबे हेउची संध्या समय। एही समय रे रति क्रीड़ा ठीक नुहे। एही समयटा राक्षस आदि एवं भयंकर जीव मानकर समय। एही समय रे भगवान भूतनाथंकर गण विचरण करंती। हे साध्वी एही संध्या समय रे भूत भावन भूतपति भगवान शंकर तांकर गणଙ୍କୁ साथी नै विचरण करंती। शिव ही हेउचंती माया सर्वदा आज्ञा अनुसरण करिथाए। एते महान होई मध्य से प्रेत परि आचरण करंती। सतरे सही जगत व्यापक प्रभुंकर अद्भुत लीला को आमे बुझी पारिबा नाही। स्वामी संध्या समय को नहीं जहा बुझाइले मध्य कामातुरा दीति बेश्यांक परि निर्लज होई ब्रह्मर्षि कश्यपंक पिंधा लुगा टाणी धरिले। सेही निंदित कर्मरे भार्जार अत्यंत दुराग्रह थिबा देखि कश्यप देवता मानंकु नमस्कार कले एवं एकांतरे दीतिंक इच्छा पूर्ण कले। तापरे जलरे स्नान करी
प्राण और वाणी को संयत करी विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म को ध्यान और जप कले। किछि समय अंते निजर निंदित कर्म पाई निजको लज्जित अनुभव कले दिति एवं ब्रह्मर्षिंह निकट को आसी नतमस्तक होई कहउचंती हे ब्राह्मण भगवान रुद्र हेउचंती भूत मानकर स्वामी मु तांको पाखरे अपराध करिदेली किंतु सेई भूत श्रेष्ठ मोर ई गर्भ को नष्ट करि न दियंतु मु सेही उग्र एवं रुद्र रूप भक्त बांछा कल्पतरु महादेव को नमस्कार करुछि। से हेउचंती परम कृपालु तेणु से मो उपरे प्रसन्न हुअन्तु। प्रजापति कश्यप दिति को भय रे थर थर होई कंपुथिबार देखि एवं निज संतानर लौकिक तथा परलौकिक उन्नति निमंते प्रार्थना करुथिबार देखि कश्यप मुनि कहउचंती सेतेबेले तोर चित्त काम वासना रे अति मलिन होई जाइथिला संध्या समयटा भी ठीक नथिला तते जेते मना कले मध्य तू मानिलु नाही पुनि देवता माननको मध्य अवहेला कलु इंद्रिय लालसा पाई तू अपकर्म रे लिप्त हेलु तेणु हे दुष्ट अमंगलमयी तुम चित्त अपवित्र एवं संध्या रूप मुहूर्तर दोष जोगु तथा मोर आज्ञार लंघन एवं रुद्रादि देवगणंकर अवज्ञा हेतु सब अमंगल ही हेब। तो गर्भरु दुईटी अत्यंत अमंगलमय और अधम पुत्र जन्म हेबे। सेमाने भीषण अत्याचार रे सकल लोक और लोकपाल मानकु बारंबार कंदाइबे। सेमाने बहु निरपराध एवं असहाय प्राणी को मारिबा को लागिबे। स्त्री मानक ऊपर अत्याचार करिबे एवं महात्मा मानक क्षुब्ध करिबे। सेतेबेले सकल लोकर रक्षक श्री जगन्नाथ कुपित होई अवतार ग्रहण करिबे एवं इंद्र जेपरि पर्वत मानक दमन करन्ति से सेही परि तो दुई पुआ को वध करिबे। यह शुणी दिति निजर कृतकर्म पाई अनुताप करी कहिले प्रभु मु मोर कृतकर्म पाई अनुतप्त मु भी चाहूची जे मोर पुत्र माने जदि बध हेबे तेबे साक्षात भगवान चक्रपाणी हस्तरे ही बध हुअन्तु वृद्ध ब्राह्मण मानक सापरे बध न हुअन्तु। एठी कही रखिबि जे जेउ जीव ब्राह्मण मानक द्वारा शापित हुअन्ति से जीव कौनसी जोनिरे पड़ुना काहेकि ताकू नारकी जीव मध्य दया करन्ति नाही। दितिंक वचन शुणी कश्यप ऋषि कहिले देवी तुमे निजर अपकर्म निमंते शोक और अनुताप कल तुम भीतर अति शीघ्र उचित एवं अनुचित विचार जागृत हो गला तथा भगवान विष्णु और शिवंक प्रति एवं मो प्रति भी तुमर विशेष आदर सम्मान थिबा जना पड़ुछि। तेणु तुमर दुई पुत्रंक भितरु गोटे पुअर चारोटी पुआ हेबे सेही चारि पुआ मानक मध्य गोटे पुआ साधु एवं विद्वान हेबे जहाकू कि सत्पुरुष माने मध्य सम्मान देबे एवं भक्त जन भगवान कर गुण सहित ताहार पवित्र जस गान करिबे। साधु जन मान तांकु अनुकरण करी निजर अंतकरण को शुद्ध करिबे। कश्यप ऋषि पुण्य ठेरे कहउचंती जे बालकटी अत्यंत भगवत भक्त उदार हृदय प्रभावशाली और महापुरुष मानकर मध्य पूज्य होई जीव तथा से निजर भक्तिपूर्ण और भवपूर्ण अंतकरण रे श्री भगवान को स्थापना करी देहाभिमान परित्याग करिब। से विषय प्रति अनासक्त सुशील और गुणर भंडार हेब तथा अन्य मानकर सुख और दुख रे समदुखी होई अहे अनुभव करि पारिब केही भी तार शत्रु होई पारिबे नाही। चंद्र जेपरी ग्रीष्म ऋतुर ताप को हरण करिनिए से सेही परी संसार शोक दूर करिब। परम पवित्र कमल नयन श्रीहरि को तुमर से नाती प्रत्यक्ष दर्शन करिब। आमे माने जानिछु जे से होचंती प्रहलाद स्वयं प्रहलाद देव। कश्यप ऋषिंकर एमंत कथा शुणी निज संतानर सुरक्षा कथा जानी दिति अत्यंत आनंदित हो जाती। निजर नाती भगवान कर भक्त हेब एवं निजर पुत्र माने साक्षात भगवान का हाथ रे मरिबे यह जानी दिति अत्यधिक खुशी हो गले। एही अध्याय आमे यह जानिबा जे आमे जेपरी बीज बुणिबा सेही परी शस्य पाइबा जेपरी देबा सेपरी पाइबा जेमिति कर्म करिबा तद्रूप फल पाइबा। तेणु हे सत्संगी वृंद आसंतु निज समय रे एक एक क्षण को सत्कर्म रे लगाइबा निज शक्तिर अंश मात्र को मध्य सदुपयोग करिबा
जे पर्यंत आम शरीर रे श्वास चालुची से पर्यंत भागवत प्राप्ति ପାଇଁ प्रयास କରିବା भक्ति और प्रेम मार्ग रे जाई निरंतर प्रयत्न पूर्वक अग्रसर हेबा जीवन रे जेबी भी सत्संगर सु अवसर मिलुची तार लाभ उठेबा आसंतु ना परम प्राप्तिर परम लक्ष्य को प्राप्त करिबा। हरे कृष्ण। यदि मो अनुमोदन रे हरे किछि कृष्ण त्रुटि माताजी, थाए हरे कृष्ण, ताहाले बहुत क्षमा सुंदर, हरि करबे। बोल, सुंदर भाव में कहले। विनोदिनी माताजी आरंभ करंतु। ओम नमो विनोदिनी माताजी। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद प्रथम भाग चतुर्दश अध्याय संध्या काले दितिंकर गर्भ संचार। श्री सुखदेव गोस्वामी कहिले द्रुतव्रत विदुर बराह रूपी भगवानकर कथा श्रवणरे संतुष्ट न होई पुणी थरे मैत्रेय मुनि को भगवानकर लीला अधिक श्रवण करने ପାଇଁ से जिज्ञासा कले। बराह रूपी भगवानकर पृथ्वीर उद्धार हिरण्यकଙ୍କ सह युद्ध तथा दैतर जन्म वृत्तांत कथा विस्तार पूर्वक वर्णना କରିବାକୁ अनुरोध कले। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ତିରୋଭାବ ଜନିତ ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତ ଶୁଣିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଥିଲେ। ଏଠାରେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ବିଦୁରଙ୍କୁ ବୀର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବରାହ ଓ ନୃସିଂହ ଅବତାର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ସାଧୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିତ ହରି କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁର ମସ୍ତକରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗମନ କଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ବରାହ ଦେବ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବେ ଦେବଗଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ସେ ଇତିହାସ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଶ୍ରବଣ କରି ବିଦୁରଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେ ବିଦୁର, ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ଦିତି ସନ୍ତାନ କାମନା କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ପତି ମରିଚତନୟ କାଶ୍ୟପଙ୍କୁ ରମଣାର୍ଥେ କାମନା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯଜ୍ଞାହୁତି ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିହୃତ ସ୍ଥଳରେ ଯଜ୍ଞାଦି ଅଗ୍ନିଜିହ୍ବ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ଥିଲେ। ସମାଧିସ୍ଥ ଥିବା ପତିଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ କରିବାକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କହିଲେ, ଯେପରି ପାଗଳ ହସ୍ତୀ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ପୀଡା ଦିଏ ଠିକ ସେହିପରି କନ୍ଦର୍ପ ବା କାମଦେବ ତାଙ୍କୁ ପୀଡା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗୁଣବାନ ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯଶ ଭୁବନରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ପତିଙ୍କୁ କହିଲେ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ କଥା ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କର 13 ଜଣ କନ୍ୟାକୁ କାଶ୍ୟପଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦିତିଙ୍କର ସବୁ ଭଉଣୀ ସନ୍ତାନର ମାତା ହେଇ ସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଲଭା ପାଇଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଦିତି ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଅସମୟରେ କାମ ପିପାସା ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଜିଦ୍ ଧରି କହିଛନ୍ତି, ବିପଦ ସମୟରେ ବା ବିପଦ ସ୍ଥିତିରେ କାଲର ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ବିଦୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ମରିଚତନୟ କାଶ୍ୟପ ତାଙ୍କର ବହୁଭାଷିଣୀ ଦିନା ଅତିଶୟ କାମମୁଗ୍ଧା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା ଅଭିଳାଷ କରିଛ ତାହା ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ତ୍ରିବର୍ଗ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଏ, ନୌକା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପାର ହୁଏ ସେହିପରି ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନିଜର ଆଶ୍ରମୋଦିତ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭବସାଗର ବା ଦୁଃଖ ସାଗର ପାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଥାଏ। ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ପୁରୁଷଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କାରଣ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖରୁ ରକ୍ଷକ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଗୌରବଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର କାମନା ପାଇଁ ସମର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ନିନ୍ଦା ନ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା କର। ତାପରେ ଦିତିଙ୍କୁ ସତର୍କବାଣୀ ବି ଶୁଣେଇ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ଅତି ଭୟଙ୍କର ସମୟ କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭୂତ ପ୍ରେତଗଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭୂତପତି ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସହ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯୌନ କ୍ରିୟା କଲେ ସେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ସତର୍କ କରେଇଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତ୍ରିକାଳକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନେତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ଅନ୍ୟ ନେତ୍ର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ନେତ୍ରଟି ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଯୌନ କ୍ରିୟା ନିମିତ୍ତ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିବା
କାଲରେ ଯୌନ କ୍ରିୟା କଲେ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଓ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜଣେଇ ଦିତିଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଭୂତ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବା ନାସ୍ତିକ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ଭଳି ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରି ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। କଥିତ ଅଛି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବାପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ମାୟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତ୍ରିଗୁଣ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ରଜଗୁଣ ଛନ୍ନ ପିଶାଚ ଜଗତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ମୈତ୍ରମୁନି ବିଦୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ନିଜ ପତି ଏପରି କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାମାନ୍ମତା ଦିତି ବେଶ୍ୟା ଭଳି ନିର୍ଲଜ୍ଜି ହୋଇ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କର ଦୃଢ଼ମତି ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଦୈବରୂପୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାପରେ କାଶ୍ୟପ ମୁନି ଜଳରେ ସ୍ନାନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି ସମାପ୍ତ ପୂର୍ବକ ସଂଯତ ପାକ ହୋଇ ଭର୍ଗ ଶବ୍ଦ ବାଚ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କଲେ। ଦିତି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୋଷାବହ କର୍ମ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ କାଶ୍ୟପଙ୍କର ନିକଟରେ ଅଧୋବଦନ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତି ଆପଣ ଏହା କୃପା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଦିତି ମଧ୍ୟ ଚତୁରତାର ସହିତ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି ଶିବଜୀ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି କାରଣ ସେ ଆଶୁତୋଷ। ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଶ୍ୟପ କହିଲେ ତୁମର ଚିତ୍ତ ଅପବିତ୍ର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ରୂପ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୋଷ ଅଛି। ମୋର ଆଜ୍ଞାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ରୁଦ୍ରାଦି ଦେବତାଗଣଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା ହେତୁ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଅଟେ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମର ଘୃଣିତ ଗର୍ଭରେ 2ଟି କୁଲାଙ୍ଗାର ପୁତ୍ର ଜାତ ହେବେ। ସେମାନେ ନିରପରାଧ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବଧ କରିବେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାତିବ୍ରତ୍ୟ ଧର୍ମ ନାଶ କରିବେ ଏବଂ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ। ଦିତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେବେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ତାହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୱାନ କାଶ୍ୟପ କହିଲେ ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ଶୋକ ଓ ଅନୁତାପ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ତାଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ମୋ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ତୁମ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବେ, ଯେ କି ସାଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଯଶ ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ କାରଣ ବିଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଭଗବାନ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମନା ନଥାଏ। ଏଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଦିଆଯାଇ କୁହାଯାଉଅଛି ଯେ ଦିତିଙ୍କର ପୌତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କେବଳ ଧ୍ୟାନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ମୈତ୍ରମୁନି କହିଲେ ନିଜର ଏକ ପୌତ୍ର ମହାଭାଗବତ ହେବ, ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ କରି ଦିତି ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ ଜାଣି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଆହୁରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଗଲା। এইଠାରେ ମୋ ପ୍ରଥମ ଦିବସର ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କହିଲେ, ଭଲ କହିଲେ ମାତାଜୀ। ହରି ବୋଲ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଯଦି କିଏ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ଯଦି କହିବେ, କାଲି ତ କହିବେ ଖୋଲଣା ମାତାଜୀ କହିବେ, ଅନୁମୋଦନ କରିବେ। ଖୋଲଣା ମାତାଜୀ କାଲି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ଏବଂ ଆଉ କିଏ ଯଦି ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିବେ, ଠିକ ଅଛି, କାଲି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଜୀ ବି କହିବେ। କାଲି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଖୋଲଣା ମାତାଜୀ, ତାପରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିବେ, ତାପରେ ଆଉ କିଏ ରହିଲା? ଆଉ ତ ଆଉ କିଏ ରହିଲେ? ଖୋଲଣା ମାତାଜୀ ଆଉ କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମାତାଜୀ। ଚକ୍ରଧର ପ୍ରଭୁଜୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଅଛି, କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି। କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି। କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମାତାଜୀ ଆପଣ ପରଦିନ କହିବେ, 2 ଜଣ ହବ, ବେଶୀ ଲେଖା ହେଇପାରୁନାହିଁ, 2 ଜଣ ଲେଖା କହିବା। କାଲି ଖୋଲଣା ମାତାଜୀ କହିବେ ଏବଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିବେ, 2 ଜଣ କହିବେ, ସମୟକୁ ଦେଖିକି ଠିକ ଭାବରେ କହିବେ। ତାପରେ ହେଲା ପରଦିନ କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମାତାଜୀ କହିବେ ଏବଂ ମୁଁ କହିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଚକ୍ରଧର ପ୍ରଭୁଜୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା।
चक्रधर प्रभु जी हैंड रेज करछंती से बोधे अनुमोदन करिवे हरे क्षण कृष्ण प्रभा प्रभु जी हरे अच्छा कृष्ण प्रभु जी क्षण प्रभा माता जी करो अच्छा अच्छा क्षण प्रभा माता जी हरे कृष्ण ठीक अछि हेले काली हला खुलना माता जी आरंभ करिवे प्रद्युम्न प्रभु जी कहिवे पर दिन क्षण प्रभा माता जी आरंभ करिवे तापर मु कहिबी आउ जदि के कहबाकू चाहिबा ताहले मोदा लंबेबा जहा करिया काल ताहले प्रभु जी एठी हम ताहले विराम देबा ठीक है प्रभु जी जिगर भागवतों को एठी ताहले हमें विराम देबा मंचपतरिभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय मित्र हरे कृष्ण महामंत्र करिवा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभु हरे जी कृष्ण दंडवत कृष्ण प्रणाम हरे कृष्ण हरे सर कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी हरे